वो बांसुरी बजाता हुआ आएगा। अहले ईमान उसके पीछे भागेंगे। बात यह है कि सही मुस्लिम जिल्द सोएम हदीस नंबर 2872 के ऐन मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की तख्लीक से लेकर क़यामत कायम होने तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं। यानी ये हदीस साबित कर रही है कि वो बांसुरी बजाए या ना बजाए, उसकी ताकत अच्छों को उसका दीवाना बना सकती है। और उसकी दलील ये भी है कि दज्जाल अरबी ज़बान में जालसाज और फरेबकार को कहते हैं। हाँ, अगर आप अरबी के अलावा कोई दलील मांगे तो एक नुक्ता इब्रानी ज़बान का है, और यहूदी ज़बान में भी लफ्ज़ दज्जाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी इब्रानी और यहूदियों के ज़ेर इस्तेमाल दोनों ज़बानों को देखा जाए तो दज और अल दो लफ्ज़ों के मिलाप से दज्जाल बना है, और दज का मतलब होता है दुश्मन, और वहाँ अल से मुराद अल्लाह या खुदा को लिया जाता है। यानी दज्जाल अल्लाह या कह लीजिए कि खुदा का दुश्मन। वैसे लफ्ज़ दज के एक मतलब और भी है, किसी नकली चीज पर सोने का पानी चढ़ा देने को दजल कहते हैं। अब तो साफ जाहिर है कि झूठ और फरेब इस शख्सियत की नुमाया तरीन पहचान है, जिसे आप आज दज्जाल के नाम से जानते हैं। दज्जाल कोई आदमी है, निजाम है, आखिर है क्या? सवाल बेहतरीन है। जवाब के लिए भी हदीस से मदद लेंगे तो सही बुखारी की किताब अल फतन बाब जिक्रुल दज्जाल हदीस नंबर 6709 का सहारा लेते हैं। तहरीर है कि वो भारी भरकम जिस्म, सुर्ख रंगत, घुंघियाले बाल और एक आंख से नाबीना होगा। सही मुस्लिम की एक और हदीस में है कि किसी समंदरी जजीरे में जिंदा है, कैद है, मजबूत बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसके हाथ गर्दन से बंधे और घुटने से लेकर टखनों तक लोहा है। यानी ये हदीसें साबित कर रही हैं कि दज्जाल एक जिस्मानी साख्त का मालिक होगा, और उसके जिस्म की साख्त के हवाले से भी तफसील से बयान हुआ। जब हम छोटे थे और दज्जाल का किस्सा सुनते थे तो डर जाते थे, लेकिन बचाव का कोई तो रास्ता होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दज्जाल की खबर सुन ले वो इससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर इसके पास आएगा और फिर इसके पैदा करदा शुबहात में इसकी पैरवी करेगा। अबू दाऊद के मुताबिक जो दज्जाल के आने से मुतालिक सुने तो वो उससे दूर ही भागे। एक आदमी उसके पास आएगा और वो समझ रहा होगा कि वो कामिल मोमिन है, लेकिन फिर भी दज्जाल के शुबहात इतने ताकतवर होंगे कि वो दज्जाल के झांसे में आ जाएगा, इसलिए कि दज्जाल के पास शुबहात फैलाने वाली ऐसी चीजें होंगी जिनकी मिसाल फिलहाल यहां नहीं दी जा सकती। अब यहां पैदा होती है एक नई बहस। हर कौम अपने निजात दहिंदा का इंतजार कर रही है, जैसे कि मुसलमानों के तमाम मकातिब फिक्र इमाम मेहदी और हजरत ईसा का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि चंद साल पहले पाकिस्तानी मीडिया के एक चैनल पर एक हिंदू पेशवा ने कहा था कि उनकी कौम भी एक निजात दहिंदा का इंतजार कर रही है, और उस हिंदू पेशवा के मुताबिक उनके निजात दहिंदा की जो निशानियां उसने एक टीवी चैनल पर बयान की, उसके मुताबिक वो निजात दहिंदा संसार के एक सबसे बड़े काले मंदिर से आएगा और उसके हाथ में दो मुही तलवार होगी। अब इस इशारे की मजीद बहस नहीं हो सकती, क्योंकि दो मुही तलवार से मुराद आप समझ सकते हैं, और मंदिर चूंकि हिंदुओं के नज़दीक एक मुकद्दस जगह या खुदा का घर कहलाता है, और उसके काले रंग से भी उनकी मुराद आप समझ सकते हैं। लेकिन इसके ठीक बरक्स यहूदियों के यहाँ भी एक निजात दहिंदा का तस्वुर पाया जाता है, लेकिन खतरनाक तरीन बात यह है कि यहूद जिस तरह से आज मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसकी मिसाल को सामने रखा जाए तो यहूदियों के निजात दहिंदा की तमाम निशानियां जो उनकी किताबों में दर्ज हैं, ऐने दज्जाल की निशानियों को
ظاہر کر رہی ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہود جس نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں وہ شاید دجال ہی ہے، کیونکہ اس کے فتنے دجال کے فتنوں سے تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ عیسائی، مسلم یا ہندوؤں کے علاوہ اگر کوئی دجال کا واقعی حمایتی ہوا تو وہ یہود ہوگا اور کوئی نہیں، کیونکہ ہندوؤں کے نجات دہندہ کی نشانی میں اس کے ہاتھ میں 2 مہی تلوار ہے، جبکہ دجال کے لیے اس کا انتظار کرنے والوں کے پاس کافی دلائل موجود ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کسی بڑے آدمی کی نسل میں سے ہوگا، یعنی ثابت کر رہے ہیں کہ دجال ایک انسانی وجود میں آئے گا۔ اب چلتے ہیں اہم واقعات کی طرف۔ مسند احمد، مسند جابر بن عبد الحدیث نمبر 14954 کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت گیر ہوگا اور ان کو بہت مشقت میں ڈال دے گا۔ یعنی کہ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دجال ایک شخص ہونے کے باوجود اتنا طاقتور اور اتنا سحر انگیز ہوگا کہ مسلمانوں کے ایک بڑے مجمع کو بھی محاصرے میں لے سکتا ہے۔ انسانی فطرت اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک انسان کئی ہزار یا لاکھوں افراد کو محاصرے میں لے لے۔ اس کا عین مطلب یہ ہوا کہ دجال خاص صفات کا بھی مالک ہوگا۔ مسلمان جب شام کے جبل دغان میں دجال کے محاصرے میں آ جائیں گے تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ یہاں فجر کا وقت ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس خبیث قصاب کا مقابلہ کرنے سے تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ تو مسلمان حضرت عیسیٰ کو جواب دیں گے کہ یہ شخص جن ہے یا بلا ہے، لہذا اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ المختصر یہ کہ بہت سے اہل ایمان کا ایمان پر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آخری اور اہم سوال، دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ تو احادیث کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ احادیث کے مطابق دجال عراق کے شہر کوفہ یا فلسطین کے شہر بیت المقدس کے قریب امام مہدی کے ہاتھوں تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا۔ ایک اور نقل کے مطابق دجال شام کے کسی شہر میں ہی ہلاک ہوگا۔ یعنی امام ایسی طاقت کے حامل ہوں جو نہ صرف دجال کا فتنہ مٹائیں بلکہ بہت بڑی جماعت جو نہ کر سکے وہ ایک امام مہدی کریں گے۔ اب یہ امام مہدی کون ہیں، کب آئیں گے اور کون سے معجزات لے کے آئیں گے اور ان کی حتمی نشانیاں کیا ہیں، یہ سب آپ کو ملے گا اس ڈاکومنٹری کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ محنت پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کچھ چیزیں شیئر کرنے سے آپ اور دوسرے دجال کے فتنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔